ऋग्वेद गोटे सुंदर मंत्र अच्छी सखाय आ निषीदत सविता स्तोम्यो न दाता राधाम से संभति। परमात्मा परमेश्वर कहते देख मु समस्त को समान भाव सबू किसी देछि समान मंत्र समितिर समानी समान मन सहचित्तमेशम मु भौतिक संपत्ति समस्त को समान देछि। सूर्य किरण में मुझे पार्थक्य करनी धनी को अधिक गरीब को कम देना विज्ञ को अधिक अज्ञ को कम देना सूर्य किरण पवन वायु जो दौवा पृथ्वी पर चलवा समस्त भौतिक जगत समस्त को समान देछि। आमे अनेक भाव मनीष जन्म पाए समस्त प्राणी मान मनीष होती श्रेष्ठ कहीं मनीष श्रेष्ठ मनीष पाखे विचार अच्छी मनीष पाखे ज्ञान अच्छी विचार करिवार शक्ति विवेक अच्छी। भौतिक संपत्ति आम समस्ते समान किंतु विचार भितर पार्थक्य भी रहा स्वाभाविक आज्ञा। वेद गोटे सुंदर मंत्र अच्छी जन्म बिभ्रति बहुधा विवाचसम नाना धर्माणम पृथ्वी जथौकसम। ये बहु भाषाभाषी लोक रे बहु प्रकार विचारधारा लोक रे बहु प्रकार मानुवा लोक भी रे किसी असुविधा नहीं किंतु आम जो सृष्टि बर्तमान अच्छु ये सृष्टिर बयस 196,53,126 वर्ष आगामी चैत्र शुक्ल प्रतिपदार 127 वर्ष हम 200 कोटी पाखापाखि गोटे सृष्टि रे अनेक उत्थान पतन होइछि। सबुठारु ये पुण्यभूमि भारत भूमि जहाँ को कहूँ आम ये भारत भूमि बहु कारण बहु वर्ष धरी पराधीन रहा शकहुण ठारू आरंभ करी विशेषतः मोगल मान द्वारा इंग्रेज मान द्वारा बहु समय पराधीन होकर रहा। बड़ कथा एवं सोमनाथ मंदिर पुनरुद्धार अन्य कार्यक्रम सोमनाथ जो शौर्य व्रत आमर प्रिय प्रधानमंत्री एवं चली कार्यक्रम आपण मैंने जानूे मामुद लुंठन कले अनेक जिनस मुझे खाली संकेत कहूँ ए देश में मोगल शासन जो चलला से संपत्ति उपरे जिते लक्ष्य कले किसी संस्कार को भी नष्ट कले। संपत्ति तो अनेक नेले सोमनाथ मंदिर को भांगिले अनेक मंदिर को भांगिले अनेक प्रकार आमर जो माने थिला स्मारिका से विनाश कले बहुत जिनस गुड़िक मूल्यवान संपत्ति नष्ट कले अनेक जिनस को मध्य संस्कार नष्ट संपत्ति सहित संस्कार को भी विनाश कले। आप जानते ये देशर परंपरा शिक्षा उपर निर्भर करुला ए देशर समृद्ध जिनस गुरुकुल उपर निर्भर करुला ए देश में नालंदा तक्षशिला एमती अनेक विक्रमशिला आदि अनेक प्रकार गुरुकुल थिला जो गुरुकुल को समग्र विश्वर लोके आस्तुरे शिक्षा ग्रहण चरित्र शिक्षा करने से महर्षि मनु कहले एत देश प्रसूत सकाशात अग्रजन मन स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरण पृथिव्याम सर्वमानवा पृथ्वीर समस्त मानवगण ए देश को चरित्र शिक्षा करने को आसुले। आप जानते जड़े इंग्रेज जड़े मुगल शासक जड़े शासक केवल तक्षशिला विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय गले पचारे विशाल भव्य आप विश्वविद्यालय को जानतु केते प्रकार गृह थिबो केते प्रकार जगगुण केते विद्या बुद्धि करने केते गृह थिबो केते अट्टालिका प्रासाद मानकर समाहार भितर पचारे इसमें कुरान है। आप जानता जे पाठागार रक्षक से पाठागार रक्षक भय कहला आप जानते पाठागार रक्षक जे से 7टी विषय आचार्य अर्थ 7टी विषय में जहाँ को योग्य मन कले पाठागार को पठाऊला से कहला इसमें तो कुरान नहीं है कुरान के साथ संबंध रखने वाली कुछ पुस्तिका है जला दो ये 3टा अक्षर शब्द से पुस्तक गुड़ी को जड़े दिगला घर को नष्ट कर दिगला 3 मास पर्यंत से पुस्तक जलिला भारतर संस्कृति को नष्ट करने अनेक चेष्टा कर जानते हिंदुत्वर मुख्य परंपरा जो शिखा एवं सूत्र आम माँ मान कंठरे बेकरे यज्ञ पवित्र आप देखु सावित्री व्रत करुवा माँ मान पचारे कौन देखुं यज्ञ पवित्र यज्ञ पवित्र कांधरे थिला। वाल्मीकि रामायण पढ़ु वाल्मीकि रामायण राम जो कौशल्या को देखा करने को गले वनवास वनवस्त्र पिंधि सारा पर जो माँ को देखा करने गले वाल्मीकि लिखुंट अग्नि जुहोति स्म तदा अग्नि रे आहुति दौले यज्ञ पवित्र धरी गायत्री मंत्र पाठ करुले माँ मानकर यज्ञ पवित्र कर अधिकार थिला पिंधिबार अधिकार थिला। ए देशर संस्कार को नष्ट कर दिगला ए देशर संस्कार को नष्ट कर कहला जिजिया कर बसिला तीर्थयात्री कर बसिला यज्ञ पवित्र पिंधिले आपन को कर दबा को पड़ो। विद्वान लोक मैंने एकत्रित ही चिंतन कले ये धर्म को रक्षा करने हिंदू धर्म को रक्षा करने केते लोक किभली प्राणबली देइछन्ते आपण पढ़िले जानिबे। हकीकत राय देहरु चमड़ा बाहर करागला तांको पिलार कलिजा को आनी तांको पाखरे रखागला तथापि से कहले मु मृत्यु को स्वीकार करी मध्य यज्ञ पवित्र किंबा मोर शिखा सूत्र को मुझे केबे काटिबा को देबिनी मृत्यु को हसी हसी वरण कले मध्य किंतु शिखा सूत्र केबे काटिना यज्ञ पवित्र केबे नष्ट करना। औरंगजेब कहले महणे यज्ञ पवित्र न खेले भोजन करी नाही
ତାଙ୍କର କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଯଜ୍ଞ ପବିତ କାଟିଦେଲେ, ଶିକ୍ଷା କାଟିଦେଲେ, ଭାବିଲେ ଏମାନେ ସବୁ ମୁସଲମାନ ହେଇଗଲେ। ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛନ୍ତି? ଏ ଭାବରେ ସମାଜକୁ ନଷ୍ଟ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ମା ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରତକୁ ନଷ୍ଟ କଲେ। ମା ମାନଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ପବିତ ନଥିଲା। ବିଦ୍ୱାନ ଲୋକମାନେ ବସି ବିଚାର କଲେ, ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ମା ମାନଙ୍କର 3 କ୍ଷୟ ପଇତାକୁ ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ପୁରୁଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ଯଜ୍ଞ ପବିତ 3 କ୍ଷୟ ବାପୁ ସେ ବିଚାର ଏଠି ସଂସ୍କାର କଥା ନୁହେଁ, ଖାଲି ମୁଁ କହିଦଉଛି, ଜାୟ ମାନବ ବೈ ପୁରୁଷ ତ୍ରିଭି ଋଣେ ଋଣବାନ ଭବତି। ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ହେଲେ ତାପରେ 3ଟି ଋଣ ଥାଏ, ଦେବ ଋଣ, ପିତୃ ଋଣ, ଋଷି ଋଣ। ସେଇ ଋଣରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ତ୍ରିଶତ୍ର ଦରକାର। ଏକୁ 3 3 6 ରଖିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦେଶରେ ମୁସଲମାନ ସଂସ୍କୃତି ଗଲା, ଇଂରେଜ ମାନେ ଶାସନ କରିକି ଗଲେ। ସ୍ୱାଧୀନତାର ପାଖାପାଖି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ 75 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବର୍ଷ ଆମ ମା ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ବ୍ରତ ପିନ୍ଧୁ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଅନେକ ବ୍ରତ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ଏକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର। କାହାକୁ ବୁଝେଇବି, କିପରି ପ୍ରକାର କହିବା ଆଜ୍ଞା ଦେଶର ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଲୋକ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ସଂସ୍କାର କରେଇ ଦେଲେନି। ଗର୍ଭାଧାନ ସଂସ୍କାର, ପୁଂସବନ ସୀମନ୍ତରଣ ସଂସ୍କାର କରେଇ ଦେଲେନି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କେତେ ବଡ଼ କଥା କରିଛନ୍ତି। ଗୁହାଳ ଘର ମାନଙ୍କରେ ସଂସ୍କାର ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏବେ ବି ପରମ୍ପରା ଅଛି, ଲୋକେ 4 କର୍ମ ଦିନ ଗୁହାଳ ଘରେ କରୁଛି। କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେତେବେଳେ ଗୁହାଳ ଘରେ ସଂସ୍କାର କରିଦେଲେ, ଧୂଆଁ ଉଠିଲେ ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ଧରିବ, କଣ ତମେ ଧୂଆଁ ସଂସ୍କାର କରୁଛ, କର ଦିଅ। ସେ କହୁଥିଲେ ନାଇଁ, ଆମେ ଗୋଶାଳାରେ ଆମେ ଦେଇଛୁ, ଧୂଆଁ ଦେଇଛୁ, ତେଣୁ ତାର ଭିତରେ ସେମାନେ ସଂସ୍କାର କରୁଥିଲେ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ଦେଶକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବି କିଛି ବୁଝିଲୁ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ କିଛି ପଢିଲୁ ନାହିଁ। ଆମ ଦେଶରେ 16 ସଂସ୍କାର ଥିଲା ନା 16 ପାଲା ଥିଲା ଆଜ୍ଞା? 16 ସଂସ୍କାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ 16 ପାଲାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ଜଣେ ମୁସଲମାନ ଶାସକ, ଆମେ ତାକୁ ମାନିନେଲୁ। ଏ ଦେଶରେ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ପାଲା, ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ? ନାରାୟଣ ହଉଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ, ଭୋଗ ହଉଛି ମୁସଲମାନ। କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଶିରିଣୀ କୌଣସି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ? ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି, କୋଉ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଶିରିଣୀ ଭୋଗ ଦିଆଯାଏ? କେବଳ ଶିରିଣୀ ଭୋଗ ଆପଣଙ୍କର ମସଜିଦରେ ଦିଆଯାଏ। ଏବେ ଆମେ କରୁଛୁ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ପାଲା। ସେ ପାଲା ଭିତରେ ଫକୀର ଶବ୍ଦ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେ ପାଲାରେ ମଜାର ଶବ୍ଦ ଲେଖା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ କରୁଛୁ। କେମିତି ହବ? ଏ ଦେଶକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ଯୋଉ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ, ଆମେ ତାକୁ ସଂସ୍କାର ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିନେଲୁ। ଆମ ଦେଶରେ 16 ପାଲା ନଥିଲା, 16 ସଂସ୍କାର ଥିଲା। ଗର୍ଭାଧାନ, ପୁଂସବନ, ସୀମନ୍ତରଣ, ଜାତକର୍ମ, ନାମକରଣ, ବହି ନିଷ୍କ୍ରମଣ, ଅନ୍ନପ୍ରାଶନ, ଚୂଡ଼ାକରଣ, କର୍ଣ୍ଣବେଦ, ଉପନୟନ, ବେଦାନ ଆଦି ସଂସ୍କାର ଥିଲା 16ଟି। ଏ ସଂସ୍କାରକୁ ମଣିଷ ଭୁଲିଲା। କହିବାର ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ଦେଶକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଭାରତର ସଂସ୍କୃତି ବିଶେଷତଃ ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ, ଆମେ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଇଛୁ। କେମିତି ଏକାଠି ବସିବା ଆଜ୍ଞା? କ୍ଷମା କରିବେ ମା ମାନେ, ମୁଁ ଦୋଷ କହିବିନି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ସତର୍କ କରୁଛି, ଅନୁରୋଧ କରିବି, ବଦଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁସଲମାନଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ଗଲା, ଇଂରେଜ ମାନେ ଆସିଲେ। ତା ଭିତରେ ବହୁତ କଥା ଅଛି, ମୁଁ ସଂକ୍ଷେପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ଇଂରେଜ ମାନେ ଦେଖିଲେ ଏ ଦେଶରେ ଗୁରୁକୁଳ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶକୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଆମେ ଶାସନ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୁରୁକୁଳରେ ବଡ କଥା ହଉଛି ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ପଢା ହଉଛି। ବେଦରେ ରାଷ୍ଟ୍ର କଥା ଅଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ କୁହାଯାଇଛି, ଯତ୍ର ବ୍ରହ୍ମଂ ଚ କ୍ଷେତ୍ରଂ ଚ ସମ୍ୟଂ ଚ ଚରତୌ ସହ ତମ୍ ଦେଶଂ ମିତ୍ରଂ ପ୍ରଜ୍ଞେଶଂ ଯତ୍ର ଦେବ ସହ ଘୃଣା। ସେ କହିଲେ ଯେଉଁ ଦେଶରେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଅର୍ଥ ଶସ୍ତ୍ର ଓ ଶାସ୍ତ୍ର। ଆପଣ ମହାଭାରତରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଆଖ୍ୟାୟିକା ଅଛି। ଆଖ୍ୟାୟିକା ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦଉଛି କେବଳ। ଦିନେ ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ରୋଣଙ୍କୁ ଡାକି ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଆପଣ ପାଖରେ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଆମ ପାଖରେ ଯୋଉ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି, ଆମେ 2 ଜଣ ଯାଇ ଚାହିଁବା ଏ ରାଷ୍ଟ୍ରର ରୂପକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରିବା। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ବି ଅଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ବଦଳାଇ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି କ୍ଷମା କରିବେ, ଆଜି ଆମେ କିଛି ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ ଅଛୁ, ଆମର ଏହା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଚିନ୍ତନ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାସିଗଲା, ସମାଜ ନଷ୍ଟ ହେଲା, ଆମର ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବିଚାର କରିବା ଦରକାର। ଏବେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ବାଂଲାଦେଶର ଅବସ୍ଥା ଅଛି, ଦେଖୁଥିବେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଓଲଟେକି ଜାଳିବା ଠାରୁ ପ୍ରତିଦିନ ଜଣେ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁର ହତ୍ୟା। ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ। ଭାଇ, ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ କେବଳ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର ନାହିଁ, ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ କେବଳ ଖାଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଅପେକ୍ଷା, ଏମିତି ସାଧାରଣ ମରିବା ଅପେକ୍ଷା ବରଂ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ, ଦେଶ ପାଇଁ, ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ, ସଂସ୍କୃତି ପାଇଁ ମରିଗଲେ ବରଂ କିଛି ଲୋକ ମନେ ରଖିବେ। କାହିଁକି ଭାଇ ବଞ୍ଚିବା ଏମିତି? ସେ ବଞ୍ଚିବାର ମାନେ କଣ ଆଜ୍ଞା? ସଜାତ ଜନଜାତେନ ଜାତି ବଂଶ ସମୁନ୍ନତି। ଯଦି ବଞ୍ଚିବା ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ, ସମାଜ ପାଇଁ, ସଂସ୍କୃତି ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା। ଆରେ କିଏ ନ ବଞ୍ଚୁଛେ? ଯେମିତି କାକହ କେଂ ନ କରୁତେ ଚଞ୍ଚୁଆ ସୋଦର ପୂର୍ଣ୍ଣମ। କୁହାଟିଏ ଚଞ୍ଚୁରେ ଖାଦ୍ୟ ଆଣି ତା ଛୁଆକୁ ପୋଷୁଛି, ନିଜ ଛୁଆ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବାଟା ଗୋଟେ ବଡ ବଞ୍ଚିବାଟା କଣ ଆଜ୍ଞା? ବଡ କାମ କଣ? ଆଜି କିଛି ଲୋକ ବଞ୍ଚନ୍ତି କେବଳ ଘର କରିବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚନ୍ତି। କି ଘର କରିଛ? ଜଣେ ପ୍ରଫେସର ସାହେବଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି ଆଜ୍ଞା, ତିରୁପତି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସାହା ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ, କି ଘର କରିଛନ୍ତି ଆପଣ? ବାଇ ଚଢେଇ ଯୋଉ ବସା କରିଛି, କୋଉ ଇଞ୍ଜିନିୟର କରିଦବା ଆଜ୍ଞା ପଚାରୁଛି। ଘର ଖଣ୍ଡେ କରିକି ଆପଣ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଘର କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏ ଦେଶରେ ଘର ହଉନଥିଲା। ଏଠି ଯୋଉ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ବାପା ଘର କରିଥିଲେ?
ना आपण को तैयारी करथिले ए देश रे लोके घर तैयारी करू नथिले घरे थिबा मनीष को तैयारी करथिले बोली अमनीष नथिले ए दले आमे घर तैयारी कलु अमनीष तैयारी कलु घर जतबेले कच्चा थिला मनीष गुडाक पक्का थिले आज घर गुडाक पक्का हे गला मनीष गुडाक कच्चा हे गले ये कच्चा मनीष को पक्का काम करिवे बुझछन तो सारे जहां को पचारले कोन आमे किछि बुझनु काई के करूछ पचारले भी बुझिबे ठीक है पचर जाय हम पचर हिंदू भाई भौमणी मन को ये देश को रक्षा करबा पड़िबा या केवल खाई पी व्रत उपवास कर रहिले हबनी आपणकर समस्त देवता मानक हाथ में अस्त्र अच्छे ना नहीं आया आया कहीं अच्छी देखा अस्त्र अच्छे माने कौन से शिखेले बाबू रे सही कथा मुझे कहूली